السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين الموصوف بصفات الجلال والكمال والجمال، أحمده سبحانه وتعالى القائل في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على رمز الكمال وكمال الوجود سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد القائل: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له. اللهم صل عليه وعلى آله صلاة ترفعنا بها إلى معارج حضرة قدسك يا علي يا رفيع. أحباب رسول الله، إن سفينة حديثنا اليوم تدور حول الصبر والحث عليه. الصبر في الإسلام، كيف يدعون الله سبحانه وتعالى إلى الصبر. فالله سبحانه وتعالى يدعونا إلى الصبر كما قرأت في الآية سالفا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك. فالصبر هو حبس النفس على المكروه وعلى المشقة من غير جزع ولا سخط ولا شكوى من الله عز وجل. فالصبر على 3 أوجه: الصبر على المأمور، والصبر عن المحظور، والصبر على المقدور. فقد يصاب العبد في ماله أو في أهله أو في صحته، فإذا صبر على ذلك ورضي بقضاء الله وقدره فهو مأجور غير مأزور، لأن العبد لا يؤجر على المصيبة نفسها، وإنما يؤجر على صبره عليها ورضاه بها. فقد أصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصبر عندما دخل على ولده إبراهيم وهو يجود بنفسه، ذرفت عيناه وبكى عليه، فقال له صاحبه: أأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن العوف، إنها الرحمة، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالإنسان خلق ضعيفا، خلق عاجزا، لا يستطيع في هذه الحياة أن يتحمل المصائب والشدائد إلا إذا تحلى بالصبر، إلا إذا تحلى بالصبر واقتدى بنبي الصبر صلى الله عليه وآله وسلم. أود أن أقول لكم في الختام ما كان سيدنا عمر يقول: إذا صبرت وقت المصيبة مضى أمر الله وكنت مأجورا، وإذا جزعت مضى أمر الله وكنت مأزورا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم
ولسائر المسلمين من كل ذنب ألا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين العابدين الصابرين، أحمده سبحانه وتعالى وأسترضيه وأستهديه، وأصلي وأسلم على رمز الكمال وكمال الوجود سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد، أحباب رسول الله. السلام أمي ألتن كألفو كألا ولنمندو كألا بركدا كفوني علي منك ودكاي كفو جون دوكولو كان الله تعالى يندا كان كدان فين لا فلوني كان كدان فين دسلوني لا جربلي من بدا جون كدوكولو كان geleya ko munu no bida mu'minu ka dugukolo kan o geleya ko nu ni limaniya ɲumante ani sabalite adamaden tɛ se ka kun dugukolo kan a ko de kama Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ silamɛw wele kana sabali ma fɛn ba fila aw minnu limaniyana ko gɛlɛnw wagati masiba gɛlɛnw wagati lajarabili gɛlɛnw bɛ daw ka kuma min na استعينوا بالصبر والصلاة أيو يرد من السبلي أيو يرد من الدقوي أكو كذاك الله تعالى فرلين دو السبلي بغودك استعينوا بالصبر أي فغنينا كو يرفورتي في ألف لجربي منو بدوكا ني السبلي أكو يرد من المي ني الدقوي أكو الصلاة tafsir kelaw ba koroke ni seli ga kame dugo de makada ka seli dugo dodi ayaw yere de meni sabali aw kaw yere de meni ala wele aw kaw seme ala la gele wati ala be fanga di awma kalimaniya di awma min ba to la jarabili bitim anga wala da ga boli sabali de ka jon wele kana sabali ma Qur'ana kono aya chamon be ala be islamu wele kana sabalima alaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka sunna kono hadisa chamon be munu be islamu wele kana sabalima ay sabali ay fara sabali bagawka kada kane Allah ta'ala yara faralendo sabali bagawka ako sabali korote dore islamia don bawka famiyala islame ka nin kolon kanin karaba ka ben ko gelen min dari kan ika kun ika muyu ka soro ima kuma caya ka soro ima ban ala ka laɲini muyi ala ye fɛn min sɛbɛ ka lajarabi la i ka sɔn ma k'a fɔ nin bɔra ala de yɔrɔ kuma dɔ la ala bɛ lajarabili min da an kan an ka hɛrɛ b'o lajarabili de la a ko lajarabili bɛ da jɔnw kan ka se ka jɔnw jate minɛ k'u yiriw yɛrɛ la ani k'u yɛrɛw jɔɲɔgɔnw na yala limaniya min bɛ aw da tiɲɛ don wa nkalon don ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun tarate aw mu'minun kɔnɔ de ala de bɛ ka kuma suratul ankabuti daminɛ na tarate aw mu'minun kɔnɔ de aw k'a fɔ aw da la dama amanna an sɔnna ala ye an dara ala la k'a sɔrɔ ala tɛ aw lajarabi k'a sɔrɔ ala subhanahu wa ta'ala tɛ ko gɛlɛn da aw kan a ko ka kɔn aw ɲɛ ne ala ta'ala ye ko gɛlɛn da limaniya jɔnw kan ka kɔn aw ɲɛ wa a yɛrɛ ka sigi diɲɛlatigɛ in kɔnɔ ni ko gɛlɛnw ye nka aw b'a kunbɛn ni sabali ye aw b'a kunbɛn ni dugawu ye aw b'a kunbɛn ni limaniya ye a ko ala subhanahu wa ta'ala faralen don sabalibagaw kan bɛ ala ta'ala deli ala k'an kɛ sabali jɔnw ye alisilami o sabali bɛ tila ka taa tilayɔrɔ saba yanni ka don sabali tilayɔrɔ saba la lajarabili min bɛ da jɔn kan wa fɔlɔ ye ka se ka mumini dɔn ka bɔ mɔgɔ min tɛ mumini k'i yiri yɛrɛ la k'i yɛrɛ silamɛ ɲɔgɔn na ala bɛ lajarabili da i ka silamɛ wagati dɔw la ka se ka i saniya ka bɔ i ka jurumu na banaw nafoloko kasaraw
gɛlɛyaw o n'a ɲɔgɔnnaw a k'olu bɛ da jɔn kan kuma dɔw la ka se k'a saniya ka bɔ a ka jurumu na a ko nka a kana kɛ jɔn kɔnɔ k'a fɔ lajarabili ani masiba min b'i sɔrɔ k'i bɛ baraji sɔrɔ o de la la maa si tɛ baraji sɔrɔ masibaw la min b'an sɔrɔ nka an bɛ baraji sɔrɔ n'an ka sabali sababu de ye tuma min na ni ala b'an lajarabi ni masibaw ye sabali baraji de bɛ di sabalitigiw ma a ko a sabanan ye mun ye ala b'a ka jɔnw jarabi jurumu t'i la ko a bɛ min yafa tiɲɛna wa a b'a dɔn cɔ i ye limaniya jɔn ye e b'o dɔn silamɛw b'o dɔn alahu subhanahu wa ta'ala b'i lajarabi ni gɛlɛyaw ye ka d'a kan ala b'i fɛ de jɔyɔrɔ min b'a bolo alikiyama jɔ don n'a kelen don k'o kanu ye alijinɛ kɔnɔ i ka baara tɛ se k'o s'i ma i ka bato tɛ se k'o s'i ma ka d'a kan i si ka so o tuma a bɛ mun kɛ a bɛ masibaw da i kan a bɛ lajarabili da i kan i bɛ sabali o tuma ni sabalila o kɔrɔ ale alahu subhanahu wa ta'ala b'o pilasi nɔgɔya i ye a ko sabali bɛ tila ka taa tilayɔrɔ saba jɔn ka sabali ko gɛlɛn kan ko gɛlɛn min ni ala b'a da i kan bato sira fɛ ala b'an weleli min kɛ ka na ala bato ma gɛlɛya min b'o la k'o kun a k'o ye sabali tilayɔrɔ fɔlɔ ye gɛlɛya min bɛ seli la gɛlɛya min bɛ sun na gɛlɛya min bɛ voyage la n bɛ taa hiji gɛlɛya min bɛ nafolo kanu b'i la a ɲɛci b'i ye kuma dɔ la k'a bɔ k'a di jɔn bɛ gɛlɛya min kun ala bato kuma k'o ye sabali kalite fɔlɔ ye a kalite filanan o ye jɔn bɛ gɛlɛya min kun ala kota ɲɛ kɔrɔ ala kota ko ka di ni ye kojugu fɛn man di ni ye ka ala kota bɔ ka nin jɛ ala kota baara la a k'o tɛ taa sabali kɔ o ye sabali tilayɔrɔ filanan ye tilayɔrɔ sabanan min bɛ sabali la a k'o ye lajarabili min bɛ dan an kan dugukolo kan ala bɛ lajarabili min dan an kan ala b'an lajarabi an denw na a b'an lajarabi an furumusow la a b'an lajarabi an ka nafolow la a b'an lajarabi an ninkun na a bɛ gɛlɛya dan kan a bɛ tɔɔrɔw dan kan a ko adamaden ka sabali o kɔrɔ o ye sabali tilayɔrɔ sabanan ye an bɔlen filɛ nin ka tilayɔrɔ laban min fɔ n'o ye sabanan ye a ko ni mɔgɔw bɛ wele ka taa sabali ma a ka ca ala fɛ u bɛ wele ka taa o tilayɔrɔ in de ma lajarabili min b'aw sɔrɔ dugukolo kan a ye alakira muhamad kɛ sallallahu alayhi wa sallam misaliya ɲuman ta yɔrɔ ye o lajarabili ninnu kɔ ka d'a kan ni ko lajarabili a sugu bɛɛ dara alakira kan sallallahu alayhi wa sallam ala ye woloden sayaw se a ma ala ye furuɲɔgɔn sayaw se a ma ala ye nafolo kasaraw se a ma ala ye tɔɔrɔw se a ma a n'a ka muminu ani minnu ye ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ makka ani madina a ko nin bɛɛ n'a ta ala kɛra sabali la fo alahu taala kun ka lajarabili gɛlɛmanw da ala kira kan parce que ala kira de y'anw ka misaliya ye ale de ye anw ka misaliya ye an bɛ tugu misaliya min kɔ n'a fɔra ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ka ɲɛnamaya bɛɛ kun kɛra ko dumanw dama ye a bɛɛ kɛra lajarabili t'a kɔnɔ silamɛ minnu bɛ bi lajarabili gɛlɛn kɔnɔ olu tun b'u ɲɛ jɔyɔrɔ kɛ jɔn ye o kama alahu taala ye ala kira kɛ misaliya ye a y'a lajarabi a den si ma to a kɔfɛ fo n'a bɔra ummina fatima alayha salam fatima kelen o de tora ala kira kɔfɛ sallallahu alayhi wa sallam a den bɛ fatura a ka ɲɛnamaya la ala kira sallallahu alayhi wa sallam a den laban cɛw la n'o ye ibrahim ye ala kira sallallahu alayhi wa sallam taara don ibrahim kan a ye min tɔgɔ da sayidina ibrahim na kɔnɔ o min fatuli ni alikawthara suran jiginna inna a'tainaka alkawthar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar ni den fatuli ni Allah taala ni suran jigi ka ala kira dusukun salo aduna ibrahim kan wa huwa yajudu bi nafsihi yahtadir kasr ibrahim ani saya kasr aduna saya sikrala akwa yihine ala kira min sallallahu alaihi wa sallam den makari ala kira min den fatule ala kira sallallahu alaihi wa sallam yeji shuru anyena ani sahaba min ɲɔgɔn fɛ n'o y'a jɛ ɲɔgɔn ye
ko alakira yala era alakira to be kashiwa sayalawa ako innaha rahma ako hinade do alay hina min sebaka jom duskuna o hinade ba tombe kashi nyaw ka kashi te bashi kanyeji shuru ka jigi hine boloma duskun ka kashi ako te bashi ako wa anti foifo mimbe ala toro anga lajrabili wakati minga gelo de lajrabili be ke kuma mine ka kuma fo mi e fo bali mimbe ala toro kadama kashi ke kata alama o e fen min yininendo me kadama kashi ke ka bo alama o e fen min ballendo kadama kashi ke kata alama koroiti lajrabili wakati mashiba wakati ki bolo flajan ki dama kashi kata alama ne jon la fulende setenyi fangatenna kungo foyorotenna e ala de ne ka ko foyoroi otma ala ne ne ga dusu kashi yongo yiri lai ka wuli ka bonkan e ka fanga dimma fanga min ba to mbese ka kun akode ka dama kashi kata alama abina fo sayyidina yaqub kuma minana dusu kashira la jarabil gelen kono adon ka tununina ako chogoji innama ashku bathi wa huzni ila Allah innama ashku bathi wa huzni ila Allah ako nebe ngadama kashi ani dusu kashi mimben kani watina ako mba yira ala de la mba nyefo ala de mseka mbo akoro wala ya mbo akoro ako te bashi nga miye bashi ode ka kuma jugufo miye bashi ode ki ka finu fara ki nyeda goshi ne mako sara ne tachiena otma yala alate mawre don wa dugo kolo kanine tewa ona nyona kuma munu ni limaniyati tani nyoy olu de fenye fe munu bala no balendo o kama alaka sallallahu alaihi wasallam nyeji saraf la jigina akele ngoro ko fe ka wolo de fitini fatule ako hina de yake ako wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun ako ya ibrahim ay mindi on dusu kashilen do bi nini on nganyo faranyo ibina nyana fi min blana ani ibina ta kanto ibina ta ka yoro langulo min to an nyana mala wa be dusu kashi blana ala kirayini kuma fo kayira ka fo nyeji sara biseka jigi hina bulum ote bashi dusu biseka kashi la jarabi wati ote bashi me min ballendo odi kulei odi kadama kashi ke kabo Allah subhanahu wa ta'ala be khutba in labani muyi Umar radiyallahu anhu alika kuma kan Umar kuma fo la jarabi gelon be da aw mu'minu kan kuma minna mashiba gelon be da aw kan kuma minna ako kuma de aw ka sabali kuma yi naw sonata sabali la jarabi mbeke ngalo taala baw son abarajila ako ngano bana ka sabali aw ka sabali baliyate foyi bo la jarabi na beke koy wa ota de nimisaye akof ni masabali ala kala jarabi ko ala millati go beke ay millati go furata la beke otma ni saballa de tay baraji o de bina fa hadisa mina ya fu kuma damnena ka fu mu'mini ka ko be here ni here ko mu'mini soro abe ala tanu alhamdulillah ako e baraji mu'mini ni toro ko e mu'mini soro abe sabali aba fo inna lillah Allah subhanahu wa ta'ala bo fana baraji sabab amba ni Allah subhanahu wa ta'ala fe ala an farika jon sabali ba bawkan ala an farika jon munin bawkan jon mununi bu faranyon ka jannatul firdaus kono ka fara sabali kelo kan kirawni nabi nyumona ya rabbal alamin. Chers fidèles musulmans, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Il est dit dans le Coran: ô vous les croyants, cherchez aide dans la patience et dans la prière. Allah est certainement avec ceux qui sont patients. Le sujet de notre sermon d'aujourd'hui tourne autour de ce que l'on appelle as-sabr, communément traduit en français
comme la patience, l'endurance ou encore la persévérance. Selon les terminologies islamiques, la patience est une qualité qui consiste à contraindre son âme à supporter des difficultés et à accepter le degré divin sans pour autant manifester sa colère contre la volonté de son Seigneur. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala invite les croyants à la patience, à l'endurance. Dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous exhorte à la patience et à l'endurance. La patience se comprend à 3 niveaux. La patience qu'il faut au moment de l'accomplissement des actes obligatoires. Celle qu'il faut pour s'écarter des actes interdits. Et celle qu'il faut au moment des difficultés et des épreuves. Le croyant peut être atteint au niveau de sa santé, au niveau de ses biens, au niveau de sa famille. S'il fait preuve de patience dans ces situations, il sera récompensé et ne subira aucun blâme. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été éprouvé dans sa progéniture. Lorsqu'il s'introduisit auprès de son fils Ibrahim, il le trouve en rendant son dernier souffle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à verser des larmes. Il a pleuré. Son compagnon lui dit: ô messager d'Allah, toi aussi tu pleures? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: c'est la miséricorde. C'est la miséricorde divine qui me fait pleurer. Les yeux versent des larmes. Le cœur est triste. Mais nous ne disons que ceux qui entrent dans l'agrément de notre Seigneur. Nous sommes tristes de te voir séparé de nous, ô mon fils Ibrahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours fait preuve de patience. Nous devons le suivre. Il est notre modèle, il est notre prophète, il est notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain étant faible. L'être humain est fragile. L'être humain ne peut pas supporter les difficultés, ne peut pas supporter d'atteindre des épreuves, des tragédies quelconques, à moins de s'être armé de la patience, d'une foi profonde en Allah subhanahu wa ta'ala. Suivre le modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'aimerais terminer ce résumé de discours par ces dires de Omar ibn al-Khattab, où il disait toujours, au moment des difficultés, au moment des épreuves, si tu fais preuve de patience, la volonté de ton Seigneur se réalisera et tu seras récompensé. Et par contre, si tu ne fais pas preuve de patience, la volonté de ton Seigneur se réalisera, elle se réalisera et tu auras des remords. Voilà, chers fidèles musulmans, en quelques mots, le résumé de ce qu'on a dit dans ce sermon en arabe. J'invoque Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous réunisse avec ses serviteurs patients, avec ses serviteurs endurants, avec ses serviteurs persévérants dans sa félicité éternelle du Jannatul Firdaus. Allahumma a'izz al-Islam wal-Muslimin. Allahumma adhill al-shirk wal-mushrikin. Allahumma dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma ansur 'ibadaka المجاهدين. اللهم اجعل مالي واحة أمن وأمان وسلم وسلام وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار بشفاعة نبيك المختار
وآله الأطهار وصحبه الأخيار ما دام الليل والنهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.